सयोगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमः। या ठिकाणी मूळ अथर्वशीर्ष स्तोत्र पूर्ण झालं. आता ह्याच्या पुढे फलश्रुती. एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते. सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति. सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो पविघ्नो भवति. धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति. इदमथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्यासति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात्. ययं कामम